lithosphere is a special layer which is rigid, which is dry, which is solid, completely solid, and it is divided into different components. And these components are called lithospheric plates. አሁን እቺኛዋን ሪካፕ እንትን ያዝ እናርጋት። The crust and uppermost part of mantle create a special layer called lithosphere. ስለዚህ መሬት አሁን ከላይ የተሸፈነችው በምንድነው ማለት ነው? በክረስትና የማንትል የላይኛው ፓርት አብረው ሆነው በፈጠሩት ሊቶስፌር በሚባል ሌየር የተሸፈነች ናት ማለት ነው። እሺ and this lithosphere, it is a rigid, completely solid material. And is it a single material that envelopes the earth? No, it is not a single material that envelopes the earth. Rather, it is a material divided into huge rock slabs. ወደ gigantic ሆኑ ትላልቅ የሆኑ rock slabs የተከፋፈለ ነው። ይሄኛውን በምሳሌ ለማስረዳት የእግር ኳስ አይታችሁት ከሆነ ከብዙ ቁርጥራጮች የተገጣጠመ ክብ ነገር ናት ኳስ የምትባለው። ስለዚህ ፕሌቶችም እንደ እያንዳንዱ ቁርጥራጭ ወሰዷቸውና እነዚህ ቢግ ቁርጥራጮች ተሰባስበው መሬት የምትባለውን ነገር የክብ ቅርጽ ሰጥቷታል። therefore each and every piece of the ball represents plates. እዚህ ጋር ከተግባባን በኋላ plates are not static things, rather they are forced to move from one place to the other due to different geological pressures from the inside of the earth.